Philippines Network, Radio Ronda, DYKC Cebu, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong takna diri sa DYKC Radio Ronda Cebu alas 7:02 na sa kabuntagon. Radio Ronda Balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato sa tibuok nasod ug sa gawas. Radio Ronda Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, maayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab nining atong tulog-noon Radio Ronda News Watch Morning Edition. Adlaw karon nga Huwebes sa pizza 24 na ni buwan sa Enero tuig 2013. Ato kauban diri sa Pikas Lawak si Engineer Lito Maratas, uban sa iyang sidekick kasi Mr. Forinsky. Ato kauban dito sa transmitter area pinanguluhan ni Chief Engineer Noel Wing Almerida, Ronald Dodong ug si GC. Uban nato dito sa gawas si Nunoy Parcon. At ang mga igala aga mga balita nga inyo ga mahibawan karon buntaga, mga labas o bag-o panghinaon nga mga balita mga impormasyon. Bano usab sa mga reports nga ipadangat diri sa atong tulong-manon. Pinagi ni Nonoy Parcon nga nang hipos og pipila usab ka mga reports, mga kinutog balita gikan usab sa iyang mga news source nga iyang gimonitor suod sa 24 oras. Kanyang higala Jovelito Jaime uban sa ato mga balita, mga uluhan sa atong mga balita karon buntaga. Dinhi sa ato Sugbo TV ug Sugbo News, usbon ang pangalan aron dia dili na kini maggamit sa personal nga katuyuan. Salay guluhan sa tuga balita, Mike Rama ug Tomas Osmeña mutabang sa piskal. Uluhan sa itong balitag national, Senate President Juan Ponce Enrile mihagit ni Senador Miriam Defensor Santiago sa pagsubiter na sa iyahag petisyon dito sa Korte Suprema. Uluhan sa itong balitag overseas, dito sa Indonesia, usa aga patay og 7 ang naangol sa nahitabo linog. Uluhan sa itong balita sa sports, Abner Maris o Nonito Donaire magharong ibabaw sa boxing ring. Kiniguban pang mga balita nga mga impormasyon nga angay nyo masayran human lamang sa mga importante kayong pahinomdom. Standby. Mandaue Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido himugna sa usa ka pag-iitang eksperto nga hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlaw Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandaue Aikido Center, ana sa P. Burgos Street, alang-alang Mandaue City. Higuba ni Troy TJ Juanico, ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Full Chase Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. Fulljays Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole Building,
Sansiangco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zec_c_2007 Full Chase Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Cornelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. O karon sa mga detalye na sa itong mga balita. Dinhi sa ato gibutyag ni Bokal Arlie Sitoy nga usbon ang pangalan sa Sugbo TV ug Sugbo News o gawas sa pagpaubos dinhi sa reformat aron sa pag-shift sa matud pa nga gitutukan ini nga magprograma og impormasyon aron sa pag-promote sa Sugbo inay sa pipila ka mga personalidad lamang. Matod pa ni Sitoy nga gitapos na aga paggamit sa naasoy ga TV show ug news matod pa apil na ini aga newsletter sa picture ni suspended Cebu Governor Gwen Garcia. So bay nini matod pa nga mitug-an si Sitoy nga wala pa gi-abolish ag duha ka mga media nga gipaluyhan sa lalawigan sa Subo. Idoon igo lamang kini nga gipapahuway aron na sa aron matod pa sa pagpabilin sa kasaysayan alang sa mga scholar nga gusto mahibaw dili lamang sa pagdumala sa provincial government. Ipaibaw ni Sitoy nga ang titulo sa media gamiton lang sa impormasyon ingon man sa pag-duplicate mga programa o ingon man adunay grupo sa mga reporter nga matod pa gigamit na sa Kapitolyo sa pag-cover niadtong nakalabayng sinulog. Sa dugag balita lokal, duha ka manag-atbang mga politiko sa dakwayan sa Sugbo adunay hiniusag tinguha sa pagtabang kang Assistant City Prosecutor kon City Prosecutor Maria Teresa Casinio. Kinsa gipusil ni Canadian John Pope niadtog miagig adlaw. Sila si Mayor Michael Rama o Congressman Tomas Osmeña sa South District pulos matod pa nga ning garantiya sa pag-angkon sa hospital bills ni Casinio. Kinsa padayon pang giatiman sa mga mananambal sa Chonghua Hospital gumikan sa Samad Pinusilan diha sa ihaga ulo. Matod pa nga usa si Casenio sa tulo ka mga tao nga gipusil ni Pope sa Palace of Justice sa wa pa kini mapusili sa mga pulis o nagapusil usab kini sa kaugalingon matod pa. Aga piskal ana pa sa matod pa sa Intensive Care Unit kun ICU sa baoga tambalanan apan gihulagway nga matod pa nini conscious na matod ni Assistant City Prosecutor Oscar Capasio. Usa unta sa mga target ni Pope apan naatol nga wa siya sa iya hagabuhatan dihag ni abot ag langyaw. Nasa iran nga si City Administrator Jose Maria Poblete ni tug-an sa mga tigbalita nga matod pa nga gihatagan na siya og direktiba ni Rama ni adtong adlaw sa pagkahitabo nga di angay pabalakon ang tagdumala sa Chonghua Hospital sa bayranan ni Casinio sa matod pa nga sanglit andam o abaga aga syudad sa Sugbo kaya ang nahitabo sa piskal may kalambigitan man sa iyahag trabaho. Mausap kini ag argumento ni Congressman Osmeña kinsa ni matod pa nga nitagana usab og 300,000 gikan sa iyahag tunga sa milyon nga maintenance and other operating expenses sa iyahag buhatan.
Sa laig balita, dulan sa tunga sa milyon ka pesos aga kantidad sa syabungan na sakmita sa kapulisan gikan sa usa ka 26 anyos nga lalaki sa usa ka checkpoint nga gipahigayon nito miagi gabi. Nasayran nga moabot og 35 ka gramos sa shabu aga nasakmit sa kapulisan atol sa gipahigayon ining checkpoint diha sa may GP Rizal Street, Barangay Basak, Mandawi City niadto Martes sa gabi. Si Richard Jean Arquiliano ulit ako kanhi siman lumad ni siya nga taga Barangay Campo sa San Francisco, Camotes. Giingon nga tanggong na karon sa Basak Police Detention Cell. Nag-atubang kini siya og kasong illegal possession of dangerous drugs og ingon man kalapasan sa paggamit ko na pagmaniho og motorsiklo nga wa kini lisensya. Og matud pa ni Senior Inspector Wilson Abot, hepe sa Upaw Police Station, ni butiag ang kining unang kalapasan sa nisgutan nga suspect mao ang driving without license apan napakyas usab sa pagpakita sa iyahaga rehistro sa iyahaga motorsiklo. Niingon si Abot nga pasado alas 6 sa gabi ni pahigayon sila og checkpoint uban sa iyahang mga sakop dihang ila kinig napahunong aga nisgutang suspect nga gikan pa sa Dakbayan sa Sugbo. Sa dugang pagbalita matod pa blacklisted di ay kuno og duha ila na unta kiniga i-deport kini si Pope. Matod pa kuno wa pay kaso giatubang ang Canadian National kinsa ni pusil patay sa usa ka doktor. Matod pa manla og ingon man sa manlalaban niini kinsa ingon man ang piskal hayan gideport na unta siya sa Bureau of Immigration kung BI ni adto ga Oktubre sa miaging tuig. Base sa talaan sa BI, si Pope ana sa listahan sa mga blacklisted nga mga langyaw. Matod pa ni Casimero Madarang III sa Bureau of Investigation Cebu kung Bureau of Immigration Cebu, matod pa alin na control officer nga kini si Pope dugay na kini nila gagipanidan og dugay na nilang gipangita aron kini i-deport dinhi sa Pilipinas. Si Pope adunay daghang mga kaso nga giatubang nga gipasaka ni Dr. Reynold Raffles didto sa korte. Subay sa Philippine matod pa sa subay sa Philippine Retirement Authority kon PRA mamahimong maisyuhan og special resident retirees kung sa visa si ang usa ka langyaw kung matod pa niini nga makadeposito sila og di mo minus 20,000 US dollar. Sa dugang pangbalita giawhag ni Senate President Juan Ponce Enrile si Senador Miriam Defensor Santiago nga isumiter na ngadto sa Korte Suprema ang iyahag petisyon. Ang kompletong detalye nini atong basayran human lamang sa mga importante kayong pahinumdum. Standby. Sa power sa makita ng kausaban, tinuod daghang kang mga dalan nga napasimento. Daghan kang mga classrooms nga natukod o mga laboratory school supplies nga nahatag. Daghan kang mga balaod nga natabangan pagpanday o pagpasar sa Kongreso. Apan ang labing lingkong sukdanan na sa panahon sa ilang panginahanglan o wala na sila'y laing kapahingan, makita sa tao na doon na sila'y dagpanan. Congressman PJ Garcia, nakita na ang kausaban. Full Jays Advertising and Printing Services. Services offered:
plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49, Zay Cole Building, Sansiangco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zec_c_2007 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Cornelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. Sa dili pa sa atog linya sa atog balitaga nasyonal. Ato sa gutloon ang report gikan dito sa gawas sa pinaagi ni Nonoy Parcon. Yes, Noy. Salamat, Jul. May suporta si Acting Governor Agnes Pagpali sa paglasla sa gahin sa tuig 2013 nga mikabat nag 3.2 bilyones ka pesos. Matod pa ni Pagpali, ilang gigpitan pagsuhid sa mga sakop sa Hunta Provincial sa maging Lunes atol sa ilang sinamang sesyon nga giuyunan second of third reading ang 3.2 milyones ka pesos. O sa sikwaan nini ang Executive Department ingum sa matag sakop sa Hunta Provincial gikuha ang tag-usa ka milyon ka pesos. Authorizing the acting authorizing MOA with gislasyan, nakaslasyan ng ano. Dako tong slash ang executive, pero sige lang, nakasabot man sad ko. Si Acting Governor Agnes Magpali, alang sa DYKC Radio Ronda Balita, Nunoy Parcon. Daghang salamat Noy sa imuhag report. O karon sa detalye na sa atog balitang nasyonal. Giawhag ni Senate President Juan Ponce Enrile si Senador Miriam Defensor Santiago nga ipadayon ang pagsumiter og petisyon ngadto na sa Korte Suprema. Kaya matod pa kini subay sa pagpanghatag ni Enrile og mukabat ngadto na sa 1.6 milyones ka pesos nga maintenance and operating expenses kon cash gift ngadto na sa pipila ka mga senador. Gihimo ni Enrile aga maong pamahayag human siya matod pa pasanginli ni Santiago nga nag-abusar sa gahom pinagi sa pagpanghatag og regalo ngadto na sa mga kaubanang senador. Apan gipasabot ni Enrile nga wa siya nahimong kalapasan sa balaod sanglit aduna may katungod aga pangulo sa Senado sa paghatag og savings ngadto na sa mga sakop nini. Ipaklaro usab ni senador akon sa senador nga wala siya makaduso og irrevocable resignation sanglit wala man siya nabuhat nga sa laod sa Senado. Sa dugag balitaga nasyonal, huna-hunaon pa sa Commission on Election kon COMELEC matod pa lugwayan pa aga oras nga ipatuman ang liquor ban nunot sa eleksyon karoga Mayo. Apan matod pa ni COMELEC Chairman Attorney Sixto Brillantes nga kinahanglan una nga tun-an o maayo ang maong sugyot nga lugwayan ang oras sa pagpatuman sa liquor ban atol sa eleksyon. Aga Metro Manila Development Authority konda MMDA misugyot nga palugwayan ang ipatuman nga liquor ban ngadto na sa 24 oras o ngadto na sa 48 oras inay sa naanda niini nga 24 oras lamang.
Og karon sa atong linya na sa atong balitang overseas. Dito sa ko matod pa nga dito sa Jakarta, Indonesia, usa aga patay samtang 7 aga samdan sa nahitabong magnitude 5.9 nga linog nga miigo dito sa Sumatra, Indonesia. Base sa matod pa geological survey, natala ang sentro niini nga 37 kilometros gikan sa Aceh province, human sa 30 ka minuto sa maong pagtayog, gisundan kini sa 4.7 magnitude nga aftershock. Matod pa sa National Disaster Management Agency, daghang mga matod pa panimalay ang nangaguba gumikan sa nahitabong linog. Og karon sa tog balita na sa paugnat sa kusog og pasingot. Gikumpirmar ni Taprang promoter Bob Arum nga adunay mahitabong negosasyon tali sa kampo ni WBC bantamweight champion Abner Maris og ni WBO WBC super bantamweight champion Nonito Donaire. Matod pa ni Arum nga gusto sa Golden Boy promotion nga kumatod pa nga magsangka o kung masangka ni Mares ang gitawag og the Filipino Flash. Ag 27 anyos nga si Mares adunay undefeated record nga 26 kada ug. Karong taw-taw datog kuntakon ag report gikan dito sa Pag-asa Bagtan ang pagbadabana nas kahimtang sa panahon kun unsay kahimtang naron sa to panahon do na bay bagyong naumol o baka uwanon baning ato ag atong lugar. Pero sa itong nasinati mga higala nga murag limpyo ra kayo ang kalangitan o wa kay timailhan nga wanon. Niya na sa tuga linya ag Pag-asa Mactan. Hello Pag-asa, mayong buntag. Mayong buntag ug mayong buntag usab sa atong suking ating paminaw. Niya ang pinakalahing kalambuan sa lakad sa panahon karong adlaw. Ang northeast monsoon may nakapikto sa Luzon ug ang mihinay ang TIL cold front usab may nakapikto sa Eastern Visayas. Ug tuhod niini ang Metro Cebu ug ang Visayas ug ang Mindanao makasinati yung malagumon nga kalangitan. Mahinay nga to sa kasarangan nga pag-ulan ug pagpanalugdog. Ug ang Bicol Region, Cagayan Valley, ug ang probinsya sa Aurora, ug ang Quezon makasinati yung malagumon nga kalangitan. Mahinay nga pag-ulan. Ug ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa atong kanasuran makasinati og katlat nga pagpanag-um ug mahinay ngadto na sa mahinay ang pag-ulan. Kasarangan ngadto sa makusog nga hangin ang mga gikan sa amin ang silangan ug mao mopasulabi sa tibuok nga kapudan ug ang kadagatan niini kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Ug dinhi sa Metro Cebu ang sukod sa temperatura 23 ngadto sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagini alas 6 City sa buntag ug mosalok unya sa alas 5:46 hapon. Kini nagagikan sa Pag-asa Mactan, Yanado Samar, mayong buntag.
Daghang kayong salamat bago to ag pagbana-bana sa kaintang sa panahon nga pahibaw po sa nato diri sa Pag-asa Mactan. O karon sa pagsubli na sa atog uluhan sa mga balita. Dinhi sa ato Sugbo TV ug Sugbo News